बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से बात की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई और उसको लेकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर शोर है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर, जबकि हुकूमती अहदेदार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये कुछ पुराने अदद-ओ-शुमार हैं। जो डेटा इकट्ठा किया गया वो मुस्लिम लीग नवाज के दौर का है। तो नाज़रीन, कुछ सवालात हमारे जहनों में पैदा हुए ये टीवी प्रोग्राम्स देख के, ये रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी उसको देख के, यकीनन आपके जहनों में भी पैदा हुए होंगे ये प्रोग्राम देख के। वो सवालात क्या हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या कप्तान के 2 बरसों में, गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ? दूसरा सवाल यह है कि अगर हुकूमती अहदेदारों के दावे दुरुस्त हैं कि डेटा पुराना है, तो फिर असल रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कहाँ गई? और तीसरा अहम सवाल ये है कि जो एंकर्स हजरात इसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्या उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ रखी है? खास तौर पे कुछ टीवी एंकर्स की जानिब से जो है वो, सबका टीवी एंकर्स की जानिब से, जैसे तलत हुसैन साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया, लेकिन वो ट्वीट के साथ जो रिपोर्ट शेयर की गई वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे यूं महसूस हुआ कि शायद तलत हुसैन साहब ने भी ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर भी बाज़ ऐसे मामलात थे जो कि बाज़ हुकूमती दावों को सच दिखाते हुए जो उन्हें सच साबित कर रहे थे। तो नाज़रीन, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से बुध के रोज जो है वो ये रिपोर्ट दुनिया भर के में जारी हुई। 180 ममालिक के हवाले से ये रिपोर्ट थी और इसमें परसीव्ड करप्शन इंडेक्स, सीपीआई उसको शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाता है, आप इसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी करप्शन का रुझान भी कह सकते हैं, एक फहरिस्त शाया की गई। इसके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 124वां है, जो 2019 और 2018 के मुकाबले में बिलतरतीब 4 और 7 दर्जे नीचे है। यानी 2020 के दौरान मुल्क में गुज़श्ता सालों की निस्बत करप्शन के रुझान में इजाफा हुआ, मीडिया की इस रिपोर्टिंग के मुताबिक। अच्छा नाज़रीन, होता कुछ यूं है कि ये जो करप्शन की ये के हवाले से ये जो रिपोर्ट्स है, इसके मुतल्लिक अगर हम जायजा लें कि ये कैसे शाया की जाती है, सालाना रिपोर्ट्स कैसे तैयार होती है, डेटा कहाँ से हासिल किया जाता है, सीपीआई का हिसाब कैसे लगाया जाता है, तो इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के ऊपर। तो नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी मुल्क में पाए जाने वाले बदनवानी के रुझान से मुतल्लिक ना ही खुद कोई सर्वे करता है और ना ही कोई डेटा इकट्ठा करता है, बल्कि ये सिलसिले में दूसरे बैनुल-अक़वामी जो अदारे हैं उनकी तैयार करदा रिपोर्ट्स पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो आमतौर पर सालाना रिपोर्ट की तैयारी के लिए 13 बैनुल-अक़वामी इदारों से मालूमात हासिल करता है। माजी में उनकी बुनियाद पर सीपीआई तरतीब दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, इस दफ़ा जब ये डेटा इकट्ठा हो जाता है और इसी की बुनियाद पर जो है वो कुछ सवालात जो है तैयार किए जाते हैं, उनके जवाब हासिल किए जाते हैं। किससे हासिल किए जाते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और 2020 की ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है, इसके लिए 8 बैनुल-अक़वामी इदारों का जो डेटा है उससे मालूमात हासिल की गई। उसके अंदर नाज़रीन, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, पीआरएस ग्रुप, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इनसाइट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इसके साथ बर्टेलमैन स्टिविंग, ये 8 इदारे हैं जिनसे जो है वो पाकिस्तानी करप्शन के हवाले से जो इंडेक्स है इनके लिए मालूमात हासिल की जाती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 8 इदारे हैं, इनमें से जो 2 रिपोर्ट्स हैं वो 2018 की हैं, जबकि बाकी जो 6 रिपोर्ट्स हैं वो 2019 और 2020 की हैं। इसकी भी हम वजाहत आगे वीडियो में करेंगे। अब ये रिपोर्ट तैयार कैसे होती हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिन इदारों का डेटा इस्तेमाल करता है, उन्हीं के जरिए उनकी अपनी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुल्कों में करप्शन का अंदाजा लगाने का भी काम लिया जाता है। इन इदारों से 180 ममालिक में करप्शन से मुतल्लिक अलग अलग मखसूस सवालात पूछे जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर वो इदारे इन मुल्कों को अपने हिसाब से स्कोर देते हैं, जो हर मुल्क में करप्शन की सूरत हाल को दूसरे मुल्कों की सूरत हाल की मुनासबत से जाहिर करते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों से हासिल होने वाले स्कोर को 0-100 के पैमाने में तब्दील करके औसत निकाली जाती है और इस तरह हर मुल्क को हासिल होने वाला नंबर उसका सीपीआई कहलाता है। जिन बैनुल-अक़वामी इदारों का डेटा, नाज़रीन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने इसको रिपीट करता हूं, जिन बैनुल-अक़वामी इदारों का डेटा सीपीआई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो पब्लिक सेक्टर में करप्शन के मुख्तलिफ रुझानात को नापते हैं, जिनमें रिश्वतखोरी, अवामी फंड्स में खुर्द-बुर्द, बदनवानी के मुकदमात की पैरवी, कवानीन की मौजूदगी, मालूमात तक रसाई और सहाफ़ियों, तहकीकात करने वाले एहलकारों और करप्शन के खिलाफ लड़ने वालों की हिफाजत के लिए कवानीन की मौजूदगी शामिल होते हैं। गौर कीजिएगा,
بدعنوانی کے مقدمات کی پیروی، یعنی اگر پیروی زیادہ کوئی حکومت کرے گی، پیروی زیادہ سامنے آئے گی، کرپشن کے والے سے کیسز زیادہ سامنے آئیں گے، یعنی اگر پہلے سامنے نہیں آ رہے ہوں گے اب اگر سامنے آئیں گے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا اس رپورٹ میں کہ شاید کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ مقدمات کی پیروی زیادہ ہو رہی ہے پہلے کی نسبت، کیسز جو ہیں وہ زیادہ سامنے آئے۔ معلومات تک رسائی، یعنی اس سے پہلے اگر معلومات تک رسائی نہیں تھی تو اب معلومات تک رسائی کتنی ہے؟ اگر معلومات تک رسائی بڑھ گئی ہے، ان اداروں کو زیادہ معلومات مل رہی ہیں، تو پھر بھی انڈیکس یہ شو کرے گا کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور اہم ترین بات، سی پی آئی میں ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، مالیاتی راز یا دولت کے غیر قانونی استعمال پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ تو ناظرین، اگر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس ملک میں ٹیکس چوری میں کمی ہوئی، منی لانڈرنگ میں کمی ہوئی، مالیاتی راز یا دولت کا غیر قانونی استعمال ہوا، تو کیسے صرف کرپشن کے متعلق آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اس کے اندر ایک اہم سوال ہے۔ لیکن زیادہ اہم پھر وہی کہ بدعنوانی کے مقدمات کی پیروی دیکھی جاتی ہے، معلومات تک رسائی دیکھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوانین کی موجودگی، یعنی قوانین بھی اگر بہتر ہو جائیں، مقدمات کی پیروی بھی ہونے لگ جائے، اور ساتھ ساتھ جو مقدمات کی پیروی کے ساتھ معلومات کی رسائی بھی ہو، تو انڈیکس تو یہی شو کرے گا کہ شاید کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کے اندر جو ہے وہ تیزی آئی ہے۔ اچھا، جن 8 بین الاقوامی اداروں سے پاکستان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا سی پی تیار کیا گیا، ان میں سے 6 اداروں نے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ان میں سے 6 اداروں نے کرپشن کے رجحان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، یعنی انہوں نے وہی 2019 والا 2018 پرانا سکور دیا جو پاکستان کو 2019 والا۔ تاہم 2 اداروں یعنی ورلڈ جسٹس پروجیکٹ اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا عدالتیں کرپشن کے کیسز کے حوالے سے صحیح فیصلے کر رہی ہیں، کیا جو کرپٹ اہلکار ہیں ان کو کیا جو ہے وہ سزائیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی معاملہ جناب عدالتی نظام یا انصاف کے نظام کی طرف جاتا ہے کہ اگر ان کو سزا نہیں ہو رہی، اس ادارے نے سکور کم دیے ہیں پاکستان کو، یعنی اگر ان کو سزا نہیں ہو رہی تو پروزیکیوشن کے مسائل ہیں، اداروں کے مسائل ہیں، عدلیہ کے انصاف کے مسائل ہیں، ججز کے حوالے سے لوگوں کے بعض جو ہے وہ تفضات ہیں، اس میں حکومت کا بھی اس طرح سے قصور نہیں ہے۔ اور دوسرا معاملہ ورائٹیز آف ڈیموکریسی، یعنی ملک کے اندر ڈیموکریسی کے حوالے سے جو کام کرنے والے ادارے ہیں، یعنی جو صحافتی ادارے جو صحافت کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، جو باقی بھی ادارے جو کہ میڈیا جن کو کنٹرول کرتا ہے یا آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے، ان سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا نے تو ایک پورا ماحول بنا رکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے یا آزادی اظہار رائے نہیں ہے، تو اس ادارے نے بھی انہی اداروں سے کیونکہ اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا اور پاکستان کا سکور ان 2 اداروں نے کم کیا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود جو پاکستان کا سکور تھا وہ 2019 کے مقابلے میں صرف 1 درجے جو ہے وہ بڑھا، یعنی صرف 1 درجے کم ہوا، یعنی یہ سکور 2019 میں 32 تھا اور اب یہ 31 ہو گیا۔ اب ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے، کیا اس کی کرپشن کا اندازہ صحیح ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ رائے عام لوگوں سے لیتا ہے؟ تو نہیں ناظرین، یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ رائے عام لوگوں یا پبلک سے نہیں لی جاتی، بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سی پی آئی تیار کرنے کے لیے ماہرین اور بزنس ایگزیکٹو سے نہایت محتاط انداز سے بنائے گئے سوالات کے ذریعے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ ادارے کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کسی ملک کا جو سی پی آئی سکور ہے وہاں کی عوام کی ریفستانی سے متعلق تجربات جیسے اقدامات سے تو ربط رکھتا ہے، لیکن جو باقی معاملات میں نے آپ کو بتائے، جن کی میں نے آپ کو کہا کہ کوئی منی لانڈرنگ ہے یا ٹیکس چوری ہے، دیگر معاملات، ان کو جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اب ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پرانا ڈیٹا ہے، اس میں بھی اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں ایک ایسا ادارہ ہے یا ایک ایسی رپورٹ ہے جیسے گلوبل انسائٹ کنٹری رسک ریٹنگ کی، جو کہ 2018 کی رپورٹ کا ڈیٹا لیا گیا۔ باقی ناظرین اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، بلکہ 2 ادارے ہیں، ایک جو ہو گیا وہ ہے آپ کا گلوبل انسائٹ کنٹری رسک ریٹنگ، یہ بھی 2018 کی رپورٹ سے لیا گیا، اور دوسرا جو ہے ناظرین وہ ہے ورلڈ بینک کنٹری پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل اسیسمنٹ، یہ دونوں 2018 کے ڈیٹے ہیں، یعنی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، جبکہ 2019 کے ڈیٹا میں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری رسک سروس، پی آر سی گروپ انٹرنیشنل کنٹری رسک سروس گائیڈ اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا، یہ 2019 کے ہیں، جبکہ 2020 کا جو ہے وہ برٹسمین اسٹیمنگ ٹرانسمیشن انڈیکس 2020، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ادارہ ہے ورائٹی آف ڈیموکریسی، وہ بھی 2019 کا، یعنی ایک ادارہ 2020 کی رپورٹ دے رہا ہے، 2 ادارے جو ہیں وہ 2019 کی رپورٹ 2018 کی دے رہے ہیں، اور باقی جو ادارے ہیں وہ 2019 کے ہیں۔ تو یعنی کہ اس میں ڈیٹا کچھ پرانا بھی ہے، کچھ نیا بھی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میڈیا آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک اینگل اس لیے لکھ رہا ہے کیونکہ
मैं मीडिया का हिस्सा जानते हुए ये बात अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे एंकर हजरात ये रिपोर्ट्स खुद नहीं पढ़ते। इसकी एक रीज़न तो ये होती है कि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है हमें पढ़ने में, और दूसरा ये है कि उनके पास वक्त भी कम होता है। वो अपनी रिसर्च टीम के ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, जो मीडिया में मुख्तलिफ अखबारात में वेबसाइट के ऊपर जो कुछ रिपोर्ट हुआ होता है वो ला के उनके सामने रख देते हैं, और एंकर्स इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन अगर गैर जानबदाराना तरीके से जायजा लिया जाए तो उसके अंदर ये जो दो तीन पॉइंट्स हैं ये मैंने आपके सामने रखे, जिसमें से एक तो ये कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इन दो इदारों ने पाकिस्तान को स्कोर कम दिए। क्यों दिए, इसकी वजूहत मैंने आपके सामने रखी। और फिर 6 इदारों ने पाकिस्तान को वही स्कोर दिया जो उन्होंने पाकिस्तान को पहले दिया। और फिर अहम तरीन बात यह है कि इसमें टैक्स चोरी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें मालियाती राज, इसमें दौलत के गैर कानूनी इस्तेमाल के हवाले से कोई भी इसके इस्तेमाल पर ध्यान नहीं दिया जाता। और साथ साथ सीपीआई का जो स्कोर है वो माहरीन और बिजनेसमैन, आपको पता है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो भी किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जो है नाराज है। ताजर बरादरी तो खैर नाराज है ये हुकूमत के बाद इकदाम की वजह से, और इन्हीं दोनों कम्युनिटी से जो है वो राय ली गई है और अवाम से कोई राय नहीं ली गई। और फिर तीसरी अहम तरीन बात ये जो मैंने आपको बताई कि अगर मुकदमात की पैरवी होने लग गई है, अगर कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, अगर मालूमात तक रसाई बेहतर हो गई है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, तो ये भी इस सीपीए के इंडेक्स को जो है वो बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये जो रिपोर्ट आज सामने आई है इसको इस वीडियो के जरिए जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाए होंगे। आज तक के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।